अनुगुल जिलार सरकारी बस स्टाण्ड जो कह जाए ये हूँ देखो आप सीधा साल देखिपे ये हूँ अनुगुल जिलार सरकारी बस स्टाण्ड जोटि कि OSRTC बस संगे जो कि लक्ष्मी योजना भी होता ये हूँ से बस स्टाण्ड जो बस स्टाण्ड आम देखा मिलूँ यही दृश्य जेहेतु लाट्रिन काम कि बाथरूम काम जो बस स्टाण्ड नुआ टर्मिनाल होता तैयारी से झरुची कांथरू पानी आम यही प्रसंग ये कहूँ जो ड्राइवर मान चालक विश्रामगार जो लिखा जाए ये हूँ से चालक विश्रामगार जो मैंने सरकारी बस को गाड़ी चलई था से ड्राइवर मान ये रेस्ट विश्राम नहीं था तो तांकर जो घर रही से घरे आम आज देखा मिली फ्लोर भितर पानी रोचे फ्लोर भितर पानी आसार कारण कौन जो बिल्डिंग महाशय जे कम करमती कम कर देखिपे ये बिल्डिंग रे पानी झरुची आपण भला जानते अनुगुल जिले में जलर संकट बेसी किंतु ये छात भितर घर भितर पानी झरुची से पानी कौटू आसला ना ये जो वायरिंग पानी पाइप कनेक्शन करा जायछि जा जना पड़ुची एठी जेतेबेले यात्री विश्राम ड्राइवर माने रहउचंती ताको बेड जेतेबेले पारुची सोई पड़चंती से देखिया मिलछि जे ओदा हो जायछि तार मूल देखिबार कारण एया जे टाइल्स पड़िछि टाइल्स तडू पानी बाहर ए ड्राइवर माने अछंती ता हम कथा बा ये आज्ञा केते दिन है पानी बाहरलानी नुआ मुझे जानी मु ट्रांसफर होगी नुआ आसी 2 दिन है आज्ञा तो आमे जने नुआ तो आसीचंती आज्ञा केते दिन है ये पानी आपनकर ई फ्लोर रे बाहर 6-7 वर्ष लग 6-7 वर्ष ला एटा आपन का को अभियोग करछन हम डिटेल को अभियोग करछु हम इलेक्ट्रिक मैन को अभियोग करछु कोन कहउछन से कोन न करिया जा शुणुले से अभियोग कर किंतु शुणु नांती आमे एथि पई कहउछु जेतेबेले ड्राइवर भाई माने तांकर ट्रंक बाक्स रखिकी ब्याग रखी से जो गंतव्य स्थल को जाती बस रे से जो आसिक रेस्ट नियंती एबे जो खरा जमती आउची रेस्ट दरकार से रेस्ट सुनला को तलर मसीना तिंती जाउची जहाँ आम देखा मिलूँ ये जो प्रकार आप देखिपे ये जड़े भाई ट्रंक रखिंट से ट्रंक पाखे केते पानी अच्छे आप देखु ये दीर्घ दिन हम ये विषय अभियोग किंतु अधिकारी माने कौन प्रकार सुविधा कहीं सी तो भल घरे रही ड्राइवर को कथा किए माने आज्ञा केते दिन है आप देखुन नहीं ओलोनी 2 दिन मास होलानी एगला पानी बाहरुछ से आज तले आपण अभियोग कर से कोन कहउछंती सारू कहउछन सारा काम करे बोली कहउछंती आपनकर असुविधाटा से एठी आसी देखिले जगह पर आस्तिले सेठी जगह पर तो आस्तिले थरे देखिथिले थरे काम हेइतिला आ एबे करना नेक्स्ट टाइम आ जहाँ जना पड़ुची कंट्राक्टर महाशय भल कम कर कहीं ना ये जो कम कर बार बार कम कले सीना 2 पैसा कमेबे जहाँ जना पड़ुची ये जो कंट्राक्टर महाशय कम कर कौटी पानी छातुरु बहे किंतु ये उल्टी तलू आसूची माने बोधे जना पड़ानी छातुरु झरणा बाहरी पड़ानी तो ये अधिकारी विषय कथा से कौन कहते आम ऑलरेडी आमर जो हेड ऑफिस रो बिल्डिंग सेक्शन अच्छे आम 2 थर रिक्वेस्ट करिचु तो से माने सेटा को टेंडर फ्लोट करेंगे टेंडर फ्लोट कला कहीं यहाँ जोटा भितर भितर पाइप जाइए कम पुलिस हाउसिंग डिपार्टमेंट करते जिते वर्षाटे पर्यंत तार मेंटेनेंस पुलिस हाउसिंग पाखे थाए नेक्स्ट जिते आम मैंने बर्तमान कही सारीचु ऑलरेडी आम मैंने लेटर भी कर सारीचु से 2 थर टीम आसिक देखिकी जाई सारी से बर्तमान टेंडर फ्लोट करके करेंगे जिते जल्दी हो पार मुझे देखिकी त्वरान्वित 6 मास ये अभियोग आसला 6 मास भीतर आप केते थर नोटिस देले ना केते थर समानकर आसिकरी ऑलरेडी आम मैंने जिते मुझे अनुगुल आसबार हम गोटे 3.5 months ता पूर्व आमर ऑलरेडी भी नोटिस होती भी आम मैंने गोटे नोटिस कर सारी ऑलरेडी कि आम रिक्वेस्ट लेटर करूँ तो टीम आसिक देखिकी जाइए वेरीफाई करके जाइए तो आम मैंने चेष्टा करूँ जिते जल्दी आम यहाँ को काम को त्वरान्वित करके आम यहाँ करूँ कहीं पैसेंजर वेल कंसर्न आम मैंने चाहूँ कि पैसेंजर मैंने केमती भल सुविधा पातु हिसाब से आम जिते जल्दी हो पार आम चेष्टा करके आम यहाँ को सल्व करने को चेष्टा करें विभिन्न समय देखीचु बस स्टाण्ड परिष्कार परिच्छन्नता भी ना कहीं आप फ्लोरिंग हो भी जा आप नॉर्मल देखिपे बस स्टाण्ड जब भी आप बुलिकी भी बर्तमान आपंकर कैमरामैन को कहे बुलिकी भी देखिपारे बर्तमान भी बस स्टाण्ड आपंकर पूरा माने स्वच्छता उपर ध्यान रखा जाउची आपण बर्तमान भी बस स्टाण्ड पूरा टोटल आप प्रीमिसेस को आप कैमेरा बुलेकी देखिपारे बस स्टाण्ड स्वच्छता को आम बजाय रखा मैक्सिमम वे चेष्टा करूँ ऊपर घर को भी जाइलु देखी फ्लोर रो भी परिष्कार परिच्छन्नता ना बियर बोतल भी थुआ जाइए कौन कहे
ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଓପେନ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଖୋଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ନାଇଁ 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 ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ରଖୁଛି କି ଆମର ସବୁଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ କିଛିଟା କ୍ୟାମେରା ଆମର ଯୋଉଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଲେଟର ଲେଖିକି ଆମର କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛୁ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ବିହେଭିଅର ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହେବ ଆମେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ନ ହେଇପାରିବ। କେବେ ଆଜ୍ଞା ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି କେବେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁଣି ହେଡ୍ ଅଫିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଛି ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଟିମ୍ ପଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୟୁର କରୁଛି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଉନି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଥାନ୍ତି ସେଠି ଯେହେତୁ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜରୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଇବା ବି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଯାତ୍ରୀମାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଥିବେ এটা ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ବାଥରୁମର ଝରଣା ପାଣି ମାନେ ବାଥରୁମ ପାଣି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପଡୁଛି ଆପଣ ଚାଲିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡୁଛି କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବା ଉଚିତ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛି ତ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଜଣେ ଇଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାସେଞ୍ଜର ଜଣେ କହିବା କଥା କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟାଇପର ଏଠି ଝରଣା ପଡିଛି ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ପାଣି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତାରେ କୋଉଠିକି ଦିଗ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ବାଥରୁମର ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ଯୋଉଟା କି ଝରଣା ଭଳିଆ ପାଣି ପଡୁଛି ଯେ କୋଉ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନି କୋଉଠୁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆସୁଛି ବାଥରୁମ ପାଣି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଇଏ ହଉଛି ସାବୁନ ଫେଣର ପାଣି ଇଏ କୌଣସି ନର୍ମାଲ ଝରଣା ପାଣି ନୁହେଁ କି ପ୍ଲେନ ପାଣି ନୁହେଁ ଇଏ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବାଥରୁମର ଝରଣା ପାଣି ଯେମିତି ବାଥରୁମର ପାଣି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସକ୍ କରୁଛି ଉପର ଫ୍ଲୋରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳୁ ପଡୁଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ଆଉ ଜଣେ ଅବିକା ଅଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ବାଥରୁମ ପାଣି ପଡୁଛି ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେମିତି ଠିକ ଏଟା ଅସୁବିଧା ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡୁଛି ଏଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ତ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ପଡୁଛି ନଷ୍ଟ ଲୋକ ବେମାର ପଡିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ହବ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ଗାଧୁଆ ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ପଡିବ କ'ଣ କହିବେ ଖରାପ କହିବେ ଲୋକ ଭଲ କହିବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ କରାଯାଉ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚିକଣ ହେଇକିରି କୌଣସି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୁଆ ପାଣି ପଡିବ ଯୋଉଟା ପାଲଟା ପାଣି କୁହାଯାଏ ଏହା ପ୍ରତି ଯଦି ଅନୁଗୁଳର ଯୋଉ ସରକାର ବସ୍ ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଆସୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡୁଛି ଖରା ଦିନରେ ପାଣି ସର୍ଟ ହଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାତରୁ ପାଣି ନ ବୋହି ତଳ ଫ୍ଲୋରରୁ ପାଣି ପଡୁଛି ଯୋଉଟା ଗାଧୁଆ ପାଣି ଅନୁଗୁଳର OSRTC ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ଅଭିଯୋଗରେ ରହିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନୁଗୁଳର ଯୋଉମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଧୁଆ ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।